Grand surprise. Ano yung kinakain mo, Ali? Ha? Kain ka, Price? Ali! Kain tayo, Price. Nabubulin na. Kain, Price? Kain? Kain, Price? Hi, Kuya. Hi, Kuya. Ali, Ali. Init, init. Ali. What's that? Init ko na. Kaya duling na sa kabuga. Hi, Kuya. Hi, kapan niya. Hi. First time ni Ari. First time niya magkain dito. Ha. Nasa lang. Ang duling na. Yummy. Sarap. Sarap, Ali.